Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. God bless everybody. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. It's a blessing to be today here with you. Agradezco a Dios la oportunidad que nos da de poder compartir de lo que Dios hace en nuestra vida. I give thanks to God for the ability to share with you what He's doing in our lives. Y ya hace algunos años que el Señor me llamó a su obra A few years ago, God called me to His work, y creo que en el camino uno conoce mucha gente. and I think in the distance or in the way, we meet a lot of people. Y lo más hermoso de este caminar And the most beautiful part about this walk, es que a donde quiera que uno va, it doesn't matter wherever you go, uno puede conocer hermanos en Cristo. one can meet our brother and sisters in Christ. Puede conocer uno la familia que tiene en Cristo. That one can know the family that he has in Christ. Y eso hace que el corazón se sienta alegre. And that makes our hearts joyful. Yo soy originario de la ciudad de Chihuahua, That he's originally from Chihuahua, de aquí de México. here in Mexico. Y yo conocí a Cristo desde que yo era un niño. That he knew Christ since he was a child. Y desde ese caminar Dios decidió llamarme. And since, a ver, otra vez, desde el chiquito. Desde que yo era pequeño Dios decidió llamarme. That since he was young, that God called him. Y agradezco a Dios porque en ese caminar And I give thanks to God because during that walk, Dios nos permite trabajar en diferentes áreas. God permits, allows us to be worked in different areas. Y hace casi 2 años And about 2 years ago, se me permitió ser acreditado como misionero de Asambleas de Dios en México. that it was accredited to him the title of being a missionary from the Assemblies of God here in Mexico. Antes de ser acreditado, Before being accredited or being given the title, tuvimos que pasar por muchos procesos, that he had to go through a lot of processes, procesos educativos, educational processes, pero también procesos de formación. but also formation processes. En ellos Dios nos permitió trabajar en la Sierra Mazateca, And that God allowed him to work in the area with the Mazatecas, which are Indian tribes. está en Oaxaca, It's in Oaxaca. y también lo que es con los grupo de los Tarascos en Michoacán. In another indigenous area in Michoacán. Dentro de ese tiempo And during that time, trabajamos dentro de la plantación de iglesias. he worked with plantations of churches. Es diferente trabajar con grupos étnicos And it's different working with ethnic groups por muchas circunstancias. for different reasons. Los grupos étnicos en México The ethnic groups here in Mexico, son un tanto problemáticos. they're very problematic. Les gustan los golpes. They like the punches. Pero gracias a Dios But thanks to God, pudimos establecer iglesia en aquellos lugares. we were able to plant churches in those places. Y creemos que de esa misma manera Dios quiere que trabajemos en otras partes del mundo. And I believe that God wants us to work that same way in other parts of the world. Hace como 1 año y medio aproximadamente, And about a year and a half approximately, yo fui a un congreso nacional de misiones en León, Guanajuato. he went to a national missions conference in León, Guanajuato. Y algo interesante de esto And something interesting about that, es que a mí me acababan de acreditar. they had just given him the title of being a missionary. Y en ese lugar había como 5,000 personas aproximadamente. And there was roughly about 5,000 people there. Y cuando yo estaba en ese lugar, And when I was in that place, yo tenía una pequeña mesa he had a small table con algo sobre Rusia. with some stuff from Russia. Pero la gente no se acercaba conmigo. But no one was going up to him. Nadie me miraba. No one looked at him. Y en un día yo le dije al Señor, And one day he said to God, ¿qué estoy haciendo aquí? "What am I doing here?" Y yo estaba un poco triste And I was a little bit sad
porque no podía hablar mucho con la gente because he couldn't speak a lot with the people porque no se acercaban conmigo. because they didn't go up to him. Pero en una ocasión But in one circumstance, se acercó un hombre con su familia a man with his family came up, y ese hombre me saludó en ruso. and that person said hello or greeted him in Russian. Cuando yo lo escuché saludándome en ruso, And when he heard him greet him in Russian, yo me quedé en silencio he was quiet. y después de unos segundos contesté en ruso. And then after a few seconds, he responded in Russian. Y estuve platicando con este hombre. And he was speaking with this gentleman. Él es misionero y trabaja con rusos en colonias, trabaja en colonias rusas en Estados Unidos. So he's a missionary that he works with Russian groups in the United States. Y esa fue una gran sorpresa que yo sentí de Dios, And that was a great surprise that he felt that was from God. porque cuando yo pensé que qué estaba haciendo en este lugar, Because when he was thinking, what am I doing in this place? casi nadie se acercó conmigo, No one came up to him. Hardly anybody came up to him. pero se acercó la persona indicada. But the right person came up to him. Porque gracias a Dios, un mes después, And thanks to God, about a month afterwards, yo tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de 20 misioneros rusos that he was able to reunite or gather with about 20 different missionaries to Russia. y fue algo muy interesante para mí. And it was something very interesting for him. Primero que nada, no entendía nada de lo que hablaban, And first off, he didn't understand a word of what they were talking about, pero estaba muy emocionado. but he was very excited. Y uno aprende mucho cuando Dios obra en nuestra vida. And we learn a lot when God moves or works in our lives. Yo pude ver la mano de Dios en ese lugar. And he could see the hand of God in that time, in that place. Recuerdo que una de las experiencias que yo viví con ellos That he remembers one of the experiences that he had in that time. fue que yo intenté hablar un poco de ruso con ellos He tried to speak Russian with some of them. y lo primero que a mí me dijeron fue algo como esto: And they said at that time they responded to something like this. Нет, у тебя говори по-русски плохо, плохо. What he said. I can imagine what they said. Esto significa, no, tú hablas ruso terrible. And they said, no, you speak Russian terrible, which is exactly what I thought they were saying. Yo le contesté y le dije, muchas gracias. And he responded, thank you. Con ese ánimo sí aprendo. With that kind of cheer, I learned. Y había un joven And there was a young man, y él me decía, tú tienes que hablar ruso así. and he told him that you have to speak Russian like this. Y él hacía algo como esto. He did that stance. Él decía, ruso fuerte. It says Russian is strong. Tú tienes que hablarlo así. So you have to speak it like this. Я говорю по-русски. Я говорю по-русски. Yo hablo ruso. I speak Russian. Y a mí me daba mucha vergüenza. And then he said he was ashamed. Yo no podía hablar ruso gritando, So he could speak Russian shouting. pero así hablan ellos. But that's how they were speaking. Otra cosa que yo pude mirar ahí, And another thing that he could see there que fue muy interesante, that was really interesting. es que yo nunca en mi vida había visto a dos personas He never in his life had seen two people. pelearse por una cabeza de ajo asada. ¿Con qué? Ajo. Fighting over a head of garlic. Nunca lo había visto. I'd never seen it. Pero eso no fue lo impresionante. And that wasn't the impressive part. Lo impresionante fue cuando la agarró y le dio un mordidón. The impressive part was how they grabbed it and took a bite out of it. Yo dije, wow. That doesn't need a translation. Aquí sí hay palabras de aliento. So these there are words of encouragement. Pero
algo interesante de ellos But something that was very interesting of them, es que cada cultura tiene su forma de ser. that every culture has their own way of being. En México nos encanta comer chile. Here in Mexico, they love to eat chili or spicy foods. A la gente le gusta llorar mientras come. People like to cry when they're eating. Pero algo que yo veo en la obra misionera But one of the things that he sees in the missionary work es que se necesita romper barreras. is that we need to break down walls. Todos enfrentamos barreras. We all face walls. Y yo conozco varios misioneros And that he knows many missionaries que han enfrentado diferentes barreras. that have come up against many different walls or barriers. Pero desde mi punto de vista, But from his point of view, ninguna como la que se puede enfrentar con los rusos. none of them can face up against the Russians. En África, In Africa, la gente come murciélago asado. they eat fried bat. En el Amazonas, In the Amazons, la gente toma una bebida que se llama masato. they drink a drink that's called masato. El masato se prepara masticando una hierba The masato is prepared by chewing on herbs, y el líquido se echa en una bandeja and then the liquid is thrown into a pot, y luego lo tomas. and then you drink it. Pero los rusos But the Russians, hacen algo aún más intenso, but they do something that's even more intense más para un mexicano. from a Mexican point of view. Porque cuando ellos hablan de dar una bendición, Because when they're speaking and we're talking about the blessings, es diferente a lo que pensamos nosotros. it's different from what we think from our point of view. A mí me habían contado de esto, They had spoken to him about this, el hermano que me había llevado con ellos, and the brother that had the brother in Christ had taken him with them me había hablado sobre una experiencia que había tenido él. had spoken to him about an experience that he had with them. Él decía que cuando él estuvo predicando en una iglesia con rusos, And that he said one time when he was preaching in a church with Russians, a él le habló el anciano de la iglesia that the elder of the church called him, y le dijo, and he told him los hermanos de la iglesia te quieren bendecir. that the brothers of the church want to bless you. Y dice él que había una fila como de 20 hermanos rusos And then they said there was about a line, about 20 brothers in Christ, Russians. y cuando él pasó hacia el frente, And then when he went up to the front, un hombre ruso grande y fuerte a big, bulky Russian lo tomó de los brazos grabbed him by the arms y le dio un beso en la boca. and gave him a kiss on the lips. Antes de que él reaccionara, And before he could react, le tomó el segundo, he took the second one. y el siguiente, y el And then siguiente, y el afterwards- siguiente. Pero existe una gran diferencia But there's a big difference en que te cuenten and that they tell you about it, a que te pase algo parecido. and then they actually do it to you. No igual, pero parecido. It's not the same, but it's close. Y yo recuerdo And I remember que estaba yo platicando con el joven ruso and that he was talking with that young man that was telling how you have to speak strong. estaba él, yo y el pastor, It was the young man, him, and the pastor. y mientras platicábamos, él trataba de hablar español. And when they were talking, he was trying to speak Spanish. Y él nos dijo, And he told him, ¿puedo yo pedirte algo? Can I ask something of you? Y nosotros por cortesía le dijimos que sí. And by courtesy, we said yes. Y él dijo lo siguiente, And he said the following, ¿puedo yo besarte? can I kiss you? Cuando él dijo eso, And when he said that, yo volteé a ver al pastor. and he turned to look at the pastor. Ahí le hablan, pastor. He says, there's the pastor. El pastor se puso muy nervioso. And the pastor became very nervous Era un pastor mexicano. because he was a Mexican pastor.
Pero en ese momento But in that moment, nos hablaron a la puerta they opened the door. y nunca en mi vida había obedecido tan rápido. They called to the door, and he said he'd never obeyed as quickly as that moment. Pero el día que ellos se despedían, But the moment they were saying their goodbyes, todos estábamos ahí abrazándonos y cosas por el estilo. they were giving hugs and such, that style. Y recuerdo que a mí se me había olvidado eso ya. And that he had forgotten about that. Y se acercó este mismo joven conmigo. And that same young man came up to him, Y muy serio, and very serious. me dice lo siguiente: ¿puedo pedirte yo algo? And he said very seriously, "Can I ask something of you?" Yo pensé como mexicano. And he was thinking that as a Mexican. Cuando a un mexicano, un hermano le pide algo, And when a brother in Christ asks for something, quizás pueda hacer oración. it could most likely be prayer. Yo le dije, sí, está bien. And he said, "Yes, that's fine." Y él me dijo, And he said to him, ¿puedo yo besarte? "Can I kiss you?" Inmediatamente yo volteé hacia los lados, And I looked around, pero no estaba el pastor. but the pastor wasn't there anymore. En esos momentos me puse muy nervioso And in that moment, he became very nervous. y volteé hacia atrás And he looked behind, y miré a la misionera, and he saw the missionary, la que conoce la cultura mexicana. the one that knows the Mexican culture. Y yo comencé a mirarla de esta forma. So he started looking at the missionary that way. Sácame de aquí. Like, get me out of here. Pero sucedió algo impresionante. But something impressive happened. Ella hizo exactamente esto. And she did this exactly this. Me dio la espalda. She turned her back on it. Sentí que el mundo se me iba. He said, it felt like the world was going. The world was moving, going away. Por un momento comencé a pensar And in that moment, I began to think, y decía, Dios mío, ¿qué hago? and I started thinking, Lord God, what I do? Y de pronto me preguntaba a sí mismo, And began to ask to himself, si le digo que no, if I say no, voy a ofender su cultura. I'm going to offend his culture. Pero si le digo que sí, But if I say yes, voy a ofender mi cultura. I'm going to offend my culture. Había un gran dilema. I said there was a big dilemma there. O lo ofendo a él o me ofendo a mí mismo. So I either offend him or offend myself. Y dentro de mí pensaba todo lo que se imagina usted. And going through my mind, I thought everything that you're probably thinking now. Pensaba desmayarme o salir corriendo. I thought about just fainting or to run out the door. Ninguna era buena opción. And neither of them were good options. Y en ese momento And in that moment, pensé en ceder. I thought about just giving in. Y dije, ni modo, I said, oh well, que pase lo que tenga que pasar. whatever needs to happen, that it happens. Luego tendré que ir con el psicólogo. And then I'll have to go with the psychologist. Pero en ese momento, But in that moment, de pronto llegó un joven all of a sudden another young person came up. y él nos abrazó a los dos. And they hugged both of us. Y recuerdo yo que este joven de pronto empujó al otro joven And that I saw that the other young person pushed the other one. y le dijo, And he told him, oh no, oh no, no me beses, eso no es aquí, don't kiss me here. eso es en Rusia. That's in Russia. Cuando él dijo eso, And when he said that, yo salí corriendo rápidamente I started running quickly. y le di gracias a Dios como nunca en mi vida lo había hecho. And I gave thanks to God like I'd never done before. Es una experiencia dramática en la vida. And that was a dramatic experience. Yo les pregunto a ustedes, And I ask you now, ¿ustedes qué prefieren? how many of you would prefer ¿Murciélago asado? the fried bat, ¿La bebida del Amazonas? the Amazon drink, ¿O una bendición rusa? or a blessing in Russia? Estamos hablando de hombre con hombre y mujer con mujer. We're talking about men with men and women with women. ¿Ok? ¿Qué prefieren ustedes, hermanos? Which one do you prefer? Carne es carne, ¿verdad?
So meat is meat, right? Pero son cosas que los misioneros enfrentan día a día, But these are things that missionaries face day with day, por tal de que el nombre de Dios sea glorificado. just so that the name of Jesus will be glorified. Porque es hermoso cantar a Dios. Because it's beautiful to sing to God. Es hermoso adorar a Dios con It's- todo el corazón. It's wonderful to be able to worship God with all of our hearts. Yo me gozo cuando alabo a Dios. I get happy or glad when I get to praise God. Pero yo me pregunto, But I ask myself, ¿qué será de aquellos que no le conocen? what about those that don't know Him? Hay una canción que yo siempre canto, And there's this one song that I always sing porque es la única que me sé en ruso. because I know it in Russian. No me la sé en inglés, I don't know it in English, pero me la sé en ruso. but I know it in Russian. So I'm not going to Y translate it. quiero cantar, la verdad. No soy buen cantante, así que se oye así los gallos. That he says that you may not be able to sing along with me, but if you want, you can. I don't. What would be the word for gallos in English? When your voice cracks Se oye when you're mal, singing. No se asuste, ¿verdad? Me corra. Ok, esa canción dice en español de la siguiente manera. In Spanish, this song says says this. Mereces la gloria y la honra. Levantemos nuestras manos y adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. При Jesús te veía, звалою, чудеса свой великий, и любовь тебе слина. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Porque no hay nadie como nuestro Dios. Because there's no one like our God. No hay quien pueda hacer las obras como las que Dios hace. There's no one that can do the works or the miracles that God can do. Porque no hay salvación en otro, Because there's no salvation in none other. sino solamente en Jesucristo. It's just through Jesus Christ. Es el único que puede salvar al hombre. He's the only one who could save man. Ya seas mexicano, Even if you're a Mexican ya seas norteamericano, or you're a North American o seas de otra parte del mundo. or in another place in the world, Hay un solo Salvador, there's just one there's only one Savior, y ese es Jesucristo. and that's Jesus Christ. Por eso es necesario que el nombre de Cristo And that's why it's necessary that the name of Jesus sea predicado en todo el mundo, be preached in all the world, para que la gente le conozca. so that everybody will know Him. Y sea cumplida esa palabra que dice, We want to fulfill the word that says, y en él se doblará toda rodilla, and that every knee shall bow, y declararán que él es el Señor. and will declare that He is the Lord. Pero para que esto suceda, But for that to happen, es necesario que tú y yo that you and I nos comprometamos a compartir de Cristo. commit ourselves to preaching the gospel, Para que su nombre sea escuchado en todo el mundo. so that His name could be heard in all the world. En la actualidad, In the present, or right now, en el país de Ucrania, in Ukraine, existen solamente 8 iglesias de asambleas de Dios there's only 8 churches of the Assemblies of God en todo el país. in all the country. 47 millones de habitantes. 45 million inhabitants. Y existe un alto nivel de niños huérfanos, And there's a high number of children, of orphans, de los cuales muchos de ellos in which many of them se van a las drogas go to the drugs o a la prostitución. or to prostitution. Normalmente en Ucrania And normally in Ukraine,
Es uno de los países que ha sufrido más de tráfico de blancas. ¿Tráfico de qué? De blancas mujeres. Ukraine is one of the highest locations with selling of or slavery for young women. Es por eso que entendemos que existe una gran necesidad de Dios. So we understand that there's a huge need there from God. En la actualidad estamos trabajando Right now we're working para poder estar allá pronto. to be able to be over there soon. Mientras estamos aquí en México, And while we're here in Mexico, buscamos tener contacto con gente de Rusia o de Ucrania. we look to have contact with people there from Russia or Ukraine. Si Dios me permite, And if God permits me, en 2 semanas in 2 weeks, me voy a estar reuniendo con un misionero que está en Ucrania, that he's going to meet with a missionary that is in Ukraine. en Ciudad Juárez, Chihuahua, In Juárez, Chihuahua, con el fin de trabajar en conjunto and to plan and to be able to work with him en una ciudad que se llama Dnipropetrovsk. and to work in that city. Y creemos que Dios va a hacer la obra, amén. And we believe that God's going to do the work, right? Amen. Porque Dios tiene todo bajo control. Because God has all of the control. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? Y yo quiero compartirte un pequeño mensaje And I want to share a small message with you sobre esto, about this, sobre el control de Dios about the control of God en todos los tiempos de nuestra vida. and all the times in our lives. Y quiero que vayamos a la Biblia, And I want us to open up our Bibles Primera de Reyes, in 1 Kings, capítulo 19, chapter 19, versículo 9. and verse 9. And it says, "There he went into a cave and spent the night." Voy a leerlo. Oh, there he went into a cave and spent the night, and the word of the Lord came to him. "What are you doing here, Elijah?" Cuando la palabra habla sobre esto, And when the word talks about this, habla una situación de la vida de Elías. it's talking about a circumstance in the life of Elijah. Una situación donde Elías tenía miedo. And it's time where Elijah was afraid. Estaba en una situación complicada de la vida. He was going through a very difficult time in his life. Y esto me hace recordar And this makes me this reminds me parte de la historia del apóstol Juan. part of the life of the apostle John. Y la historia dice And the story says que Juan fue el último de los apóstoles. that John was one of the last apostles. Hay cosas que no aparecen en la Biblia, There's things that don't show up and are not written in the Bible, pero son parte de la historia de la iglesia. but are part of the history of the church. Y dicen que en una ocasión And it says in one occasion el emperador Domiciano that the emperor Domitiano había tomado a Juan had taken John y quería matarlo. and he wanted to kill him. En aquel tiempo ya se había construido el Coliseo de Roma And at that time he had built the Colosseum in Rome. y en aquel lugar acostumbraban sacrificar cristianos. And at that time it was a custom to sacrifice Christians at that place. Y dice la historia And the story says, que tenían miedo los romanos and they said that the Romans were afraid porque se escuchaba por ahí, because they had heard through the grapevines. había muchos rumores There was a lot of rumors que Juan no moriría that John would not die hasta que su Señor volviera. until Christ or his Lord returned. Y había llegado ese día And then that day came donde el emperador when the emperor no sabía cómo asesinar a Juan. didn't know how to kill John. Pero por ahí un verdugo se le acercó. But then Un verdugo, el que sentencia. the executioner arrived, Y platicaba con el emperador. and he spoke with the emperor, Y le decía, and he told him,
si a este hombre le soltamos los leones, if we release the lions, hay ocasiones que los leones no se los comen. there are times when the lions don't eat the people. Pero yo te propongo algo, But I'll propose something to you, una forma de matar a Juan. a form to kill John. Y él le dijo, echémoslo en aceite hirviendo Throw him into boiling oil para que él muera ahí. so that he'll die there. Entonces aquellos hombres, And so those men, mientras el Coliseo estaba lleno de gente, while the Colosseum was full of people, trajeron una gran olla they brought out a big pot y pusieron aceite dentro de ella. and they put oil inside of it. Trajeron consigo muchos leños They brought out a lot of wood y los pusieron debajo de ella. and they put it underneath it. Y trajeron a Juan And they brought John y pusieron a Juan dentro de la olla. and they put John inside of the pot. Y ellos estaban dispuestos a prenderle fuego And they were ready to turn the fire para que Juan hirviera ahí. so that he would burn up there. Yeah. Pero al final de esta historia, But the end of this story, se las voy a contar al final del mensaje, I'm going to tell you at the very end of the message para que ponga atención. so that you'll pay attention. ¿Ok? Dice la palabra The Word of God says que Elías había vivido diferentes circunstancias. that Elijah had lived different circumstances. Y en versículos atrás And in previous verses, habla de una acción sorprendente. it talks about an action, a very surprising action, Elías pensaba que Dios estaba en control, that Elijah thought that God was in control porque él había vivido momentos de gloria. because he had lived moments of glory. Y cuando se vive momentos de gloria, And when you're living in the moments of glory, todos creemos que Dios está con nosotros. everybody believes that God is with us. Cuando las cosas van bien, When everything is going well, decimos, we say, Dios está con nosotros. God is with us. Y Elías pensaba que Dios estaba con él. And Elijah thought that God was with him. Había enfrentado a los profetas de Baal He had gone against the prophets of Baal. y mientras ellos adoraban a su Dios, And while they were praising their God, pidiendo que descendiera fuego, praying that fire would come down from heaven, habían durado horas they had spent hours, y su Dios no les escuchaba. and their God did not hear them. Ellos comenzaron a golpearse, And they started to beat themselves, buscando que su Dios les escuchara. looking that they're trying to find that their God would see them, Pero su Dios no les escuchaba. but their God could not hear them. Y Elías les decía, And Elijah told them, grítenle más recio, shout even harder. quizás está dormido, Maybe he's asleep, o quizás está ocupado. or maybe he's busy, Porque Elías sabía because Elijah knew que su Dios estaba muerto. that their God was dead. Pero cuando Elías But when Elijah tomó el lugar, took his place, dice que preparó el sacrificio. that it says that he prepared the sacrifice. Puso unas rocas por ahí. He put rocks there. Trajo el sacrificio. He brought the sacrifice, Y todavía dice que mandó traer and so he asked them to bring mucha agua. a lot of water, Y la echó en el sacrificio. and they threw it on top of the sacrifice. Quería que el milagro de Dios That they wanted that the miracle of God fuera más sorprendente. would be even more surprising. Y dice la palabra And it says the word que Elías clamó a Dios that Elijah cried out to God y le pidió que respondiera con fuego. that he would respond with fire, Y Dios respondió con fuego. and God responded with fire, Y el sacrificio fue consumido and the sacrifice was consumed juntamente con las rocas with the stones y el agua. and the water. De tal manera que quedó claro With that, it was very clear que Jehová era Dios. that God is God. Y dice que Elías estaba en todo su apogeo, todo su ánimo. And it says that Elijah was in all of his excitement or his joy, Que dijo,
tomad a los profetas. He said, take the prophets. Dice que degolló a todos ellos It says that he killed all of them porque sentía que Dios estaba en control. because he felt that God was in control. Dios había respondido en el momento. God had responded in the moment. Se sentía poderoso en Cristo. He felt powerful in God. Porque es fácil sentirse poderoso cuando las cosas van bien. Because it's easy to feel powerful or feel that God is with you when everything is going the way that you want it to go. Es sencillo sentirse bien It's easy to feel good cuando la alacena está llena, when the shelves are full of food, cuando el cheque llega a tiempo. when the check arrives on time. Es fácil sentir que Dios está en control ahí. It's easy to feel in those moments that God is in control. Elías lo sintió. And Elijah felt that way. Es fácil pensar que Dios está contigo It's easy to feel that God is with you cuando pone las manos sobre los enfermos when you put your hands on the sick y ellos sanan. and they get healed. Cuando compartes la palabra When you share the word y la gente recibe a Cristo. and that the people receive Christ. Pero ¿qué pasa But what happens cuando las cosas cambian radicalmente? when everything changes radically? Y lo que antes estaba bien, And what it was before was good or was going well, ahora está mal. now is going bad. Donde el cheque no llega a tiempo. When the check doesn't arrive on time, Donde la alacena está vacía. when we don't have any food left, Donde la salud se va. when we don't have good health anymore, Donde vienen problemas en la casa, when we have problems in our homes, en la familia. in our families. Es difícil pensar que Dios está en control. It's hard to think that God is in control Porque nos sentimos atribulados por ello. because we feel we're in tribulation or that we're having problems because of it. Y es que Elías And Elijah había vivido algo como esto. had lived something like this. Él había venido de una gran victoria. He had just come from a great victory. Pero después de esa victoria, But after that victory, una mujer le dijo a woman told him que iba a hacer exactamente lo mismo that she was going to do the same thing que lo que él le hizo a sus profetas. that he had just done to the prophets. Es decir, Which is saying lo habían amenazado de muerte. they had threatened his life. Y es difícil sentirse tranquilo And it's hard to live or feel calm cuando tu vida está de por medio. when your life is in risk. Sin embargo, But anyways, la palabra nos enseña the word teaches us que Dios sigue en control, that God still remains in control, aun cuando los momentos son difíciles en la vida, even during the hard moments, aun cuando las cosas no van bien. even when things aren't going well. Porque la palabra dice Because the word says que Elías había huido that Elijah had fled porque tenía mucho miedo. because he was afraid. Tenía miedo por su vida He was afraid for his life. y se escondió. And he hid himself. Estaba triste, He was sad. estaba deprimido, He was depressed. estaba llorando He was crying. y le decía a Dios, And he would say to God, no soy yo mejor que mis padres. am I not better than my parents? Se despreció a sí mismo. He was putting down himself. Estaba en una situación muy difícil de su vida He was going through a very hard time in his life porque él pensaba que todo se acababa ahí. because he thought that everything was going to end there. Y normalmente, And normally, cuando las cosas van mal, when things are going bad, pensamos que todo se acaba ahí, we think everything is going to end there, que ya no hay nada que hacer. that there's nothing left to do. Pero dice la palabra But the word says que aún en esos momentos that even in his moments, Dios está en control. even in those moments, God is in control. Porque Dios no cede el control a nadie. Because God doesn't give control to anybody else. Dios está en control. God is in control. Está en control de tu vida, He's in control of your life. de mi vida. He's in charge of his life. Él es al tanto de todo lo que pasa en ti. He's in control of everything that happens with you. Y la palabra dice And the word of God says que Dios en esos momentos, that in those times, mientras Elías estaba ahí escondido, while Elijah was there hidden, temeroso, afraid, aún ahí Dios sustentaba su vida.
even then, God was sustaining his life. le daba de comer. He was giving him to eat. Pero hay veces But there's sometimes que Dios sostiene nuestra vida that God sustains our lives en los momentos de dificultad, in the midst of the problems. pero son tan difíciles But they're so hard que no podemos ver la mano de Dios. that we can't see the hand of God. Elías no podía verlo. Elijah couldn't see him. Y yo no sé usted, And I don't know about you, pero normalmente but normally, cuando uno pasa por un momento difícil, when someone goes through a hard time, uno se cierra a muchas cosas, one closes themselves off to a lot of things. pero es cuando más vemos la mano de Dios. But it's when we can see God's hand even more. Dios había alimentado a Elías, God had fed Elijah. pero al ver que Elías no quería salir de ese lugar, But when he saw that Elijah did not want to leave that place ni de esa situación, or that circumstance, Dios le dijo a Elías God told Elijah, que sí que estaba haciendo ahí. so what are you doing here? Dios quería que Elías saliera de ese lugar, It's like God wanted him to leave that place, que abandonara ese momento, that he would abandon that moment, que entendiera que Dios estaba en el control de su vida. and that he would take control of his life. Y es que Dios And that God tiene el control has control de los momentos de gloria, from the moments of glory pero también de los momentos de dificultad. and also during the moments of difficulty. Y eso es lo hermoso de Dios, And that's the beauty of God, que cuando tú decidiste that when you decided, entregarle tu corazón a Dios, gave your heart to God, entregarle tu vida a Dios, to give your life to God, tú le dijiste a Jesús, you told Jesus, quiero que tomes el control de mi vida, I want you to take control of my life. quiero que tú seas el que guíe mi vida, I want you to be the one that guides. porque cuando tú le recibes como tu Señor, But when you take him as your Lord, lo recibes también como el administrador de tu vida, you take him as the minister of your life. y eres el mejor administrador de las vidas. And he's the best administrator. Pero algo interesante de esto But something interesting about this, es que Dios no solamente tiene el control God doesn't just have control de los momentos de gloria of moments of glory y de los momentos de adversidad, and also in the moments of difficulty. sino también tiene control He also has control de nuestro futuro. of our future. Él tiene el control de nuestro futuro. He has control over our future. Porque cuando Dios habla nuevamente a Elías, Because when God speaks to Elijah again, Él le dice, Elías, he says, Elijah, tú piensas que tu vida acaba aquí, he says, you think your life is ending here porque una mujer te persigue para matarte, because a woman is saying that they're going to come and kill you, pero tú no sabes lo que yo tengo para ti en el futuro. but you don't know what I have for you in the future. Lo mismo pasa con nosotros. The same thing happens with us. Pensamos que hasta aquí se acaba por los problemas, That you think that because it's over here because this moment because of the problems, pero Dios está mirando más allá. but God is looking further ahead. Y Dios le dijo a Elías, And God told Elijah, vuélvete por tu camino, go back through to your way por el desierto de Damasco, through the. ¿Qué estás leyendo? el 15. 9:15. So go back the way you came and go to the desert of Damascus. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, When you get back there, anoint Hazael king over Aram. a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel. Also anoint Jehu, son of Nimishi, king over Israel. Y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholá ungirás para que sea profeta en tu lugar. And anoint Elisha, son of Saphat, from Abel to succeed you as prophet. Y el que escape de la espada de Hazael, And he who escapes from the sword of Jehu, Jehú lo matará. Elisha Jehu will kill. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. And whoever escapes from Jehu's sword, Elisha will kill. Dios le estaba diciendo a Elías, God was telling Elijah, Elías, mientras tú piensas que aquí has de morir, when you think that this is the time where you're going to die, yo estoy preparándote I'm preparing you para que sigas adelante. so that you go forward. Porque hay muchas cosas que tienes que hacer todavía. Because there are many things that you have to do still. Elías Elijah
necesitas ir a ungir You need to go and anoint a estos hombres, these people, porque estos hombres me serán útil para mí. because these people are going to be useful to me. Dios sabía God knew lo que pasaría por delante. what was going to happen in the future. Y mientras hay veces And then, even though there's times que nos deprimimos un poco when we get depressed a little por las circunstancias, for the circumstances, Dios te dice, God says, yo tengo control también de tu futuro. I have control over your future. Y si yo no te digo And if I tell you que has de morir, that you're going to die, entonces no has de morir. then if I don't tell you you're going to die, then you're not going to die. Si yo te digo que tu vida no acaba aquí, If I'm telling you that your life doesn't end here, es porque no acaba aquí. because your life doesn't end here, Todavía tienes que hacer cosas más para mi obra. there's still more things that I need you to do for my ministry. Y eso es lo interesante de Dios, And that's the interesting thing about God. que Él tiene control de todas las cosas He has control over all the things, y atraviesa aún los tiempos. and even on those times. ¿Recuerdas la historia de Juan? Remember the story of John? Dice la historia, perdón, And that story says que habían tomado a Juan they had taken John, y pensaban asesinarlo en el Coliseo de Roma. that they were going to murder him in the Colosseum of Rome. Habían preparado todo. They had prepared everything. El Coliseo estaba lleno hasta el full. And the Colosseum was full. Y en ese momento And at that moment, estaban listos para matar a Juan. they're ready to kill John. Y habían puesto a Juan dentro de una olla They had put John inside of the pot, y estaban a punto de prender la lumbre. and they were about to turn on the fire. Por ahí un hombre trajo la lumbre y puso lumbre debajo de esa olla. And that a man came and put the fire underneath the pot, Y empezó a hervir. and it began to boil. Y la gente empezaba a preguntarse en el Coliseo de Roma, ¿será hoy el día que muera Juan? And the people began to ask themselves, is John going to die? Pero la olla seguía hirviendo. And that the pot kept boiling. Y en ese momento, And in that moment, por ahí la gente se empezó a dar cuenta people began to notice or realize que algo estaba diferente. that something was different, Había pasado el tiempo, that the time had already gone by. pero Juan no moría. But John wasn't dying. Y por ahí un hombre en el Coliseo And somebody in the Colosseum empezó a gritar, started to shout, ciertamente su Dios le ha librado. surely that his God has freed him. Y todo el Coliseo empezó a declarar And all the Colosseum began to declare que Juan había sobrevivido a causa de su Dios. that John had survived because of his God. Y mucha gente creyó en Dios por eso. And many people began to believe in God at that moment. Y por eso el emperador Domiciano And because of that, the emperor decidió sacar rápidamente a Juan, decided to remove John from the pot, porque la gente había creído because the people had believed, y no había podido matar a Juan. and he wasn't able to kill John, Dios está bajo control. because God was in control. Dios tiene el control de nuestra vida God has control over our lives, en los tiempos de gloria, and the times of glory, en los tiempos de adversidad and the times of problems, y en nuestro futuro. and in our future.